नाज़रीन, जिस तरह से हम दिफा पाकिस्तान कौंसिल के जो एक मौक़िफ़ है, जो स्टैंड लिया है नेटो की सप्लाई की बहाली के हवाले से, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज हम मंसूरा में मौजूद हैं। मंसूरा में हम तमाम दीनी जमातों के रहनुमाओं से बात कर रहे हैं, सरबराहान से बात कर रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से हटकर उनकी सोच क्या है। एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मौक़िफ़ देखते हैं और मज़ीद हम आज आपके अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँगे। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना समीउल हक साहब, चेयरमैन हैं दिफा पाकिस्तान कौंसिल के और अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। सर, ये फरमाइएगा कि आपने जो जिस तरह से स्टैंड लिया है कि नेटो की सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए और ये हमारे कौमी मुफाद में नहीं है, कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, तो ये स्टैंड तो आपने जब बंद हुई थी तब भी लिया था, अब बहाल भी की जा रही है जिस तरह से आपने कहा, या की जा चुकी है, ये पता नहीं है अभी वाज़ेह तौर पर। तो अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो हुकूमत ने तो पहले भी आपके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया, तो अब भी वो नहीं करेगी, तो इससे क्या फ़ायदा क्या होगा? बात यह है कि सारी हुकूमतें अपनी मर्ज़ी पर चलती हैं, मफादात को देखती हैं, अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती हैं, ख्वाह उसके लिए गैरों से भीख क्यों न मांगनी पड़े। लेकिन ये कौंसिल इसीलिए बना है कि हम मुल्क के मफाद को देखेंगे, मुल्क की दिफा, मुल्क की आज़ादी, मुल्क की खुद मुख्तारी, वो एक फ़र्ज़ है तमाम शहरियों का। अगर हुकूमत मुल्क को गैरों के गोद में डालती है और उनके रहम करम पर छोड़ती है और अपने मुल्क को अपने पड़ोसी मुल्क के आज़ादी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम मैदान में निकलें और आवाम के ज़रिया दुनिया को तहरीक चलाएँ, दुनिया को पैगाम पहुँचाएँ कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क के दिफा के लिए एक हैं और वो गैरों की ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार कर रहे हैं, पुरअमन जमहूरी तरीके हैं। पहले मरहले पर हमने पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, बड़े सूबों में जलसे किए, लाखों लोग उसमें आए। कराची में, मुल्तान में, कोयटा में, रावलपिंडी में, पेशावर में एक राय आम्मा को हमने बेदार किया। हुकूमत फिर भी न मानी, तो एक स्टेप लेकर हम तहरीक की शक्ल इसको दे रहे हैं। तो उस तहरीक का आगाज़ अब लॉन्ग मार्च की शक्ल में कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह 27 मई के शुरू होगा और 6 जून को ख़त्म होगा। ये 11 दिन का लंबा लॉन्ग मार्च होगा। कराची से लेकर इसका आखिरी मंजिल इस्लामाबाद होगा। इस तरह गोया एक पैगाम दुनिया को जाएगा, अमेरिका को जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसी की ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं करते और इस पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। और ये पुरअमन जदोजहद होगी और तहरीकें चलती हैं तो इनकलाब आते हैं, हुकूमतें पसपाई इख्तियार करती हैं। जिस तरह से नेटो के मामले के मौक़िफ़ के ऊपर वाज़े है कि हम पाकिस्तानी हुकाम ने ये इस वक्त सोच लिया है कि नेटो सप्लाई बहाल करनी है, लेकिन ये अनाउंसमेंट क्लियर कौम के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? क्लियर बात जो मुआहदे किए जा रहे हैं अमेरिका के साथ, ये सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? क्या दिफा पाकिस्तान कौंसिल के डर की वजह से नहीं आ रहे? ये चोर जो चोरी करता है ना, तो वो हेरा फेरी में लगा रहता है। हमारे साथ वही हो रहा है कि चोरी भी हो जाए और कौम को इत्तला भी न हो, खुलकर ज़रूरत भी नहीं करते, आवाम से भी डरते हैं। और तहरीक दिफा पाकिस्तान कौंसिल का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। तो हुकूमत गो में रखी हुई है कौम को, न पार्लियामेंट को एतमाद में लेती है, न पार्लियामेंट के करारदाद की तरफ जाती है, न उसके शराइत को मलहूज़ रखती है। तो अवाम है। एक हुकूमत अपनी पार्लियामेंट को अंधेरों में रख रही है और गलत इस्तेमाल भी कर रही है। तो ये बड़ा अलमिया है हमारे लिए, लेकिन हम तो बहरहाल अपनी जद्दोजहद और उस पर मुकल्लफ हैं कि मुल्क को गैरों की ग़ुलामी से बचाएं। आप एक ऐसे लीडर, एक ऐसे सरबराह हैं, अमीर जमीयत इस्लाम हैं, आपका एक ऐसे अमन का गहवारा पाकिस्तान को बना सकते हैं जो कि ख़ुदकुश हमलों और धमाकों की सूरत में पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो इसके लिए आप अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? ये किरदार उसी अमन व अमान को कायम करने के लिए। हमारे यहाँ हम गैरों के जंग में फंस गए हैं, दुश्मनों ने अपनी जंग हम पर डाल दी है। उसके नतीजे में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, उसके नतीजे में दहशतगर्दी भी फैल रही है और फिदाकाराना हमले भी हो रहे हैं। उसी के नतीजे में हमारी फ़ौज भी कबायली इलाकों पर फौजी ऑपरेशन कर रही है, बमबारी कर रही है। ये आग कराची तक फैली हुई है, ये इस अमरीकी पॉलिसियों का हिस्सा बनने की वजह से। तो हमारी जंग इसीलिए है कि हम पॉलिसियों से निकलें, फिर ये मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। इसके बगैर यहाँ न अमन कायम होगा, न दहशतगर्दी ख़त्म होगी।
اچھا، اس کے لیے ملک کو بنانے کے لیے ایک مذاکرات جو ہے وہ حل ہوتا ہے، تو مذاکرات کے لیے آپ طالبان کے ساتھ رابطہ کر کے پاکستانی حکمران کو قائل کیوں نہیں کرتے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے، بجائے کہ ہم اجلاس کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، قوم کو متحرک کر رہے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ آپ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ 3 دفعہ پارلیمنٹ نے متفقہ فیصلے کیے، قراردادیں پاس کی، اور یہی بات جو آپ فرما رہی ہیں اسی پر زور دیا کہ ڈائلاگ کرو، جنگ حل نہیں ہے، اور اس ڈرون حملوں وغیرہ اس 3 دفعہ وہ قراردادیں ڈسٹبن میں ڈال دی گئی۔ پھر وزیر اعظم نے APC بلائی، اس نے یہاں تک کہا کہ ان طالبان سے امریکہ جب بات چیت کر سکتا ہے تو ہم اپنے پاکستانی طالبان سے بھی مذاکرات کریں۔ وہ APC کی قرارداد میں بالکل پس پس ڈال دی گئی ہے۔ ہم تو اصل حل وہی سمجھتے ہیں، لیکن حکومت اس طرف جاتی نہیں ہے۔ جی، حکومت نہیں جاتی ہے، تو اگر طالبان مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہے تو کس مذاکرات کے لیے مشروط مذاکرات ہوں گے؟ طالبان کی جنگ تو حکومت کے ساتھ ہے، پاکستان کی طالبان کی جنگ، کہ وہ اس پرائی جنگ سے الگ ہو جائے۔ جب وہ الگ نہیں ہوگی تو ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہم ان سے مذاکرات کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی فوج، آپ کی فورسز اور سب پارلیمنٹ اور حکمران اور عسکری طاقتیں وہ امریکی جنگ سے الگ ہو جائیں، تب ہم ہتھیار ڈالیں گے۔ تو اگر وہ حکومت یہ نہیں کر سکتی ہے تو ہماری بات تو صرف بعض نصیحت ہوگی۔ اچھا، طالبان کو پاکستان سے اصل تحفظات کیا ہیں؟ پاکستان سے کیا تحفظات ہیں؟ ان کو کس قسم کا وہ چاہتے ہیں لاہ عمل؟ وہ افغانستان کے طالبان وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے، آزادی کی جنگ، اور ہر قوم کو آزادی کی جنگ لڑنا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے، وہ کرزئی اور اوباما اور ان لوگوں کے حصہ نہ بنے، ہم جانے اور ہمارے ملک کی آزادی۔ پھر پاکستان کے جو طالبان ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا پڑی ہے پرائی جنگ میں شامل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فورسز، ہماری جنگی طاقتیں سب امریکہ کے ساتھ کھڑی ہیں، اس لیے وہ ہمیں بھی دشمن سمجھتی ہیں۔ تو بات تو وہی ہے نا کہ ہم امریکہ کے جنگ سے اپنے آپ کو الگ تلگ کر لیں، ہم کہہ دیں کہ بس ہم تم جانو اور تمہارا کام جانے، افغانستان جانے اور وہاں کی آزادی کی طاقتیں جانے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم استعمال نہیں ہوں گے امریکہ کے لیے، تو طالبان بھی ہتھیار رکھ دیں گے۔ گویا کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ افغانستان کے امن سے جڑا ہے، اس کو یوں کہا جا سکتا ہے۔ بالکل، جب تک امریکہ اور نیٹو کی طاقتیں وہاں بیٹھی ہیں، 48 کی طاقتیں، تو یہ امن قائم نہیں ہو سکتا اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم الگ تلگ ہو جائیں گے۔ میں عجیب بات ہے کہ آپ کے گھر کے خلاف 48 نہیں، اگر 4800 لوگ بھی جمع ہو جائیں اور مقصد یہ ہو کہ تمہارا گھر قبضہ کرنا ہے، تمہاری عزت لوٹنی ہے، تمہارے بیوی بچوں کو قتل کرنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم ساری دنیا کو تو خفا نہیں کر سکتے۔ یہ وہی بات ہے کہ 48 ملکوں کے ڈاکو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم الگ تلگ نہیں ہونا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں اپنا ملک ہمیں دے دو، غلامی قبول کرو، ایٹم بم ہمیں دے دو۔ تو یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کوئی اپنا گھر اس طرح چھوڑ سکے گا کہ ڈاکو جانے اور زور؟ اچھا، اب یہ تو اب اس حقیقت کو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اب جنگ کے ذریعے کوئی بھی امن کہیں بھی قائم نہیں ہو سکتا، اور امن ہی اور مذاکرات ہی واحد حل ہیں۔ تو یہ مذاکرات کی ٹیبل پر جب بھی بات ہوتی ہے کہ افغانستان میں مذاکرات سے حل کیا جائے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذاکرات کے لیے افغان کونسل کے سربراہ تھے برہان الدین روبانی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ ابھی رحمانی صاحب کو قتل کر دیا گیا، کونسل کے ممبر تھے۔ تو یہ جو بھی مذاکرات کے لیے اہم رول کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں افغانستان میں، ان کا قتل کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ دار و مدار سارا مذاکرات کا گیند جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے کورٹ میں ہے۔ اگر وہ سنجیدگی سے طالبان کا اعتماد بحال کرائے اور پھر امریکہ سے دونوں مل کر مطالبہ کریں کہ تم صحیح ایجنڈا ہمیں دے دو، تم کس بات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہو اور کتنے سنجیدہ ہو، کس حد تک تم افغانستان کو معاف کر سکتے ہو، اس کے بعد بات چل پڑے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا سمیع الحق صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور چیئرمین ہیں دفاع پاکستان کونسل کے۔ ناظرین، یہاں پر ہم نے آپ کو دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین سے لے کے تمام ممبران تک ہم نے کوشش کی کہ ان کے موقف سے آپ کو آگاہ کریں، اور دفاع پاکستان کونسل جس طرح سے نیٹو کی سپلائی کے بحالی کے حوالے سے ڈٹ گئی ہے اور اپنا ایک واضح موقف رکھتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کے اوپر صرف اور صرف
दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का ही प्रेशर है कि आज वो बहाली के को आम उनका ऐलान नहीं कर सकते हैं। ये और सिर्फ दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का ही मौक़िफ़ है, जिसमें जनरल हमीद गुल साहब भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। इसके अलावा इजाजुल हक साहब थे, मौलाना समीउल हक साहब थे और मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब थे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और एक संगीन इंदिया दिया है कि अगर नेटो की सप्लाई की बहाली की जाती है तो उसके ऊपर पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर जो है वो गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जिस तरह से हम ये पहले कह सकते हैं कि धमाकों में कमी आई थी, वो किसी किस्म के खुदकुश धमाके हों या फिर दूसरे दस्ती बमों से किए जाते हों, उनमें कमी वाक़ई हुई थी। और अब उनका खुले अल्फाज में ये कहना था कि अब ये कहा जा सकता है कि रद्द-ए-अमल इस किस्म का आ सकता है अगर हम नेटो की सप्लाई की बहाली करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि मुल्क में क्या होता है। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का मौक़िफ़ आपने जाना और उन्होंने जो फैसला किया है लॉन्ग मार्च का, हुकूमत क्या दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के इस डटे हुए मौक़िफ़ के सामने क्या कोई अपने जो अमली तौर पर कुछ कर पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।